के साथ इजराइल गया था उससे माल लिए। हमें तो लगा इनके खामे पड़ के कि ये सारे टोपियां बेच के गुजारा करने वाले लोग हैं। जहांगीर तरीन के केस में इंशाल्लाह हनीफ अब्बासी सुप्रीम कोर्ट से सीधे जेल जाएंगे। पाकिस्तानियों, आप देख रहे हो, हम इंतजार कर रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, हम देख भी रहे हैं और आप भी सुन रहे हो और देख रहे हैं कि एक तरफ हुसैन नवाज के केस में महज चंद करोड़ रुपए है जो गिफ्ट है और वो पाकिस्तान के अंदर आ रही है, और एक लीडर है जो कह रहा है कि मैं अपने पैसे पाकिस्तान में लाता हूँ, चोरी करके बाहर नहीं भेजता हूँ, पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचाता हूँ। वो इमरान खान जो पता चलता है वो लाया ही नहीं, वो पता चलता है बीवी को वहीं अदा कर दिए। और अब उसका दूसरा पहलवान आता है जहाज में सैर कराने वाला जो कहता है कि मैंने अरबों रुपए बाहर भेज दिया अपने बच्चों को। यार को खुदा का खौफ करे यार, कोई सारे गुंगे बह रहे इस मुल्क में। यानी मुस्लिम लीग नून में आप अंदाजा लगाएं कि इनके सीनियर तरीन गुजरा इस कदर झूठे और मकार है, तो इनके ये जो बाकी यहाँ पे चमचे कच्चे आते हैं, दलाल हो गया, दानियाल है, ये जो लोग आते हैं हनीफ अब्बासी वगैरह, इनका क्या लेवल होगा झूठ का और मकारी का। ये वो लोग नहीं है चौधरी फवाद की तरह जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। अन्ना मारे अन्नी नू मुतून वजह थमी नू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 24 न्यूज़। और यूके में भी मेरा हाल देखते हैं सईद कादी और चौधरी गुलाम हुसैन का अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत बड़ी ख़बरें हमने देनी हैं और साथ बड़े बड़े तबसरे हैं सईद कादी साहब के, और उनके पास भी बड़े इंकशाफात होते हैं, लेकिन वो कई दफ़ा बात करते करते रह जाते हैं। अभी हम थोड़ी देर बाद बताने वाले हैं कि मुस्लिम लीग एन जो है और उनके सरबराह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी हैं, उन्होंने ये दावा फरमाया है, रोज़ जो एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं, एक पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर या इलेक्शन कमीशन के बाहर और एक शाम को बाकायदा कुर्सियों पर बैठ के कि अगर कोई कमी रह गई है झूठ और गलत बयानी में और हिज़ा सराई में और दूसरों को गालियां देने में, तो फिर बैठ के उसके ऊपर यानी पोछा पाछी फेरते हैं। ये मैं कहने वाला हूँ। अभी ब्रेकिंग कर रहे हैं न्यूज़ कि ये कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ का किसी ऑफ शोर कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं, कहीं नाम नहीं है। अभी यानी जबले अली जोन फ्री जोन में जो कंपनी रजिस्टर हुई और जिसके वो पहले मैनेजर बने और फिर चेयरमैन बने, वो कंपनी क्या है, वो ऑफ शोर नहीं है, तो वो क्या है, ये अभी डॉक्यूमेंट जो है इसी स्क्रीन पर आपके सामने आएगा। जी काजी साहब, क्या खबरें हैं? खबरें क्या है चौधरी साहब, तो मेरी तो हंसी नहीं रुक रही जब से मैं ये सारा तमाशा देख रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था मुझे बड़ा अजीब। अच्छा, अभी एक मैं शो देख रहा था, चले सब लोगों का हक है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। वो जी 62 और 63 के बड़े खिलाफ थे इमरान खान साहब, ये बड़ी बुरी, ये अच्छी नहीं है। जब ज़ियाउल हक साहब इनको डाल रहे थे इसमें और विक्टिमाइज कर रहे थे, तो उस वक्त तो आप खड़े थे पीछे सारा ला रहे थे। और आज ये इमरान खान साहब ने लागू नहीं करनी 62 और 63, ये सुप्रीम कोर्ट के पास है और उससे पहले लागू हो चुकी है, बहुत से बंदे घर जा चुके हैं। मगर मैं ये जो पोलराइजेशन हुई है, मैं इसमें देख रहा हूँ कि जैसे लगता है कि जैसे ना एक पागलपन, एक मैडनेस है। मतलब एक पार्टी है जो कहती है जाएं जाएं, दूसरी कहती है नहीं नहीं बड़ा बर्बादी हो जाएगी। एक तो मैं ये देख रहा हूँ कि जर्नलिज्म हैज लॉस्ट इट्स एक ग्रेस जो है, मैं आई एम सॉरी टू से दैट। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि दूर से कोड़ी लाई जाती है। आज इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू पुराना चलाया गया, कहीं बीबीसी में दे रहे थे कि जी 62 63 अच्छी नहीं है। एतजाज हसन साहब ने कहा था, हम भी कहते हैं कि उस वक्त हम शोर मचा रहे थे कि भाई जो डिस्टॉर्शंस हुई हैं मार्शल लॉ में, भाई 4 दफ़ा आपकी हुकूमत रही है, आप पॉलिटिकल ये लेके आए हैं, सारी डेमोक्रेसी जो आई है, ये तो आपने क्यों नहीं क्लींस किया इस आइन को, क्या करते रहे। आज जब आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, अब सवाल ये नहीं है 62 60 अच्छी है या नहीं। कौम एक बात पूछ रही है चौधरी साहब कि ये कागज कागज जो है ये जाली तो नहीं है। आपने जो हमें पेपर्स दिए हैं, कौम तो एक बात पूछ रही है कि भाई इतने बड़े स्टेचर के लोग, इतने कदावर लोग, 4 दफा प्राइम मिनिस्टर वजीर हैं, तो ये जो कागज दे के गए ये 2 नंबर तो नहीं है, जैसे डिग्रियां 2 नंबर बनती हैं, जिस तरह शनाख्ती कार्ड 2 नंबर बनते हैं। दिस इज व्हाट पीपल आर आस्किंग फॉर। और अर्ज करने लगा, और भाई मुझे आप और ये भी बता दें, सारा मुल्क बताए कि ये पनामा और अकामा गवर्नमेंट जो है ये हमारी जान कब छोड़ेगी। यार जिसका निकालते हैं वो अकामा है, जिसका नाम निकालते हैं पनामा में है, उसके बाद झूठ पर झूठ पर। अच्छा, ओकामा एक और निकल आया, किसका? और कल मैं बहुत सारे निकालने वाला। आज किसका निकला है वो तो बताएं। एहसन इकबाल साहब के बारे में जो आज बड़े खूबसूरत लफ्ज़ इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किए हैं। वो कहते हैं सूडो अरिस्टोटल कह रहे थे। वो गालियां दे रहे हैं, उन्होंने वो भी कह रहे हैं। अच्छा, उनका ओकामा निकल आया है।
अच्छा, उसके बाद आज जो खबरें हम आपके साथ देखें ना, जो खबरें पस मंजर में चली गई, मुझे बताएं, ये तरक्की का सफर है। आज तरक्की के सफर में पता क्या पता चला है कि जो जिस दिन ये आए थे तो 478 बिलियन का सर्कुलर डेट था, वो खैर से आज छपे 800 अरब रुपए का हो गया। ठीक है, इसके बाद ये पता चलेगा, जो कहते हैं ना 2018 में भी जीतेंगे, इनका अशर क्या होगा और इनको महंगाई कितनी करनी पड़ेगी। एक तो हम इस पे बात करेंगे। दूसरी चीज साहब, आज और भी बहुत सी, हाँ, आज इमरान खान साहब ने उस स्टोरी का भी जिक्र किया जो कल आपने टेकअप की थी, वो जो 12 अरब का प्लाजा बन रहा है फवाद हसन फवाद साहब का, वो सवाल भी उन्होंने उठा दिया कि भाई ये एक पब्लिक सर्वेंट था, ये पैसे किधर से निकल आए। ये एक अजीब माशी बेहूदगी नजर आ रही है हमें हर तरफ, अरबों का खेल नजर आ रहा है। अच्छा, इधर भी रह रहे हैं, उधर भी रह रहे हैं, और साथ क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल लीगल है। नहीं, पर वो कहते हैं मेरे पास क्या छोड़ दिया, क्या 50 अरब रुपया एक एजेंसी से निकलवाया है वो लोगों के। अच्छा, इस पे मेरी एक रिजर्वेशन है। शेख रशीद साहब को 8 दफा कितनी दफा मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, वजीर रह चुके हैं। उन्होंने एक बात की है, किसी ने जवाब नहीं दिया कि उन्होंने झूठ बोला है, सच बोला है। अगर सच बोला है तो पाकिस्तान का 50 बिलियन किस काम के लिए निकलवाया गया है, और अगर आप वजाहत नहीं करते और उसकी आप जवाब नहीं देते, या यू डू नॉट टेक हिम टू टास्क इफ ही वाज लाइंग, अगर वो झूठ बोल रहे थे तो इसका मतलब ये है कि वो ठीक कह रहे हैं। ये 50 अरब किधर खर्च हो रहा है, क्योंकि इससे पहले बड़े सूटकेस तकसीम होते रहे हैं, यहाँ से कोयटा जाते रहे हैं, यहाँ पे जिस वक्त हमले हुए थे सुप्रीम कोर्ट पर, याद है ना आपको, रकमें कैसे जो हैं, और उसके बाद हर टीवी चैनल में बैठ के। मुझे एक बात बताएं यार, ये कोई रिस्पॉन्स, मैं तो नहीं ऐसी स्टोरी दे सकता, मेरे इल्म में ना हो कि जी 75 करोड़ रुपया फलां बंदे के पास गया, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, जूते मार के बाहर निकाल दिया, ये कर दिया। इमरान खान ने आज फिर कहा को 10 अरब तो मुझे दे रहे थे, और 2 अरब तो बीच वाला जो बिचोला जिसे आप कहते हैं पंजाबी में, उसके थे। तो मतलब ये सारी बातें हैं, अवाम देख रही है दम बखुद इनको कि ये क्या वारदात है, और भूख और जिल्लत उसकी अपनी जगह पे है। मगर आज एक और बात भी है, मैं एक और बात बड़ी शुगल समझ लें कि क्या कहा, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब आप भी जो हैं अगर होंगे क्या कहते हैं डिस्क्वालीफाई, तो हमारा दिल बुझेगा। मियाँ साहब भी अगर होंगे तो एक साहब कह रहे थे। अच्छा, मुझे एक बात याद आ गई, एक लतीफ़ा शेयर करूं आपसे। एक साहब थे ना, एक साहब थे, उनको एक जिन हाजिर हो गया, उनका हुक्म करें, उनसे कहा यार वो बंदा थी मेरी तरफ, उन्होंने कहा जी क्या हुक्म, कहा हांडी ला दो जिसमें हर खाना मिले। वो मिल गया। वो दूसरे साहब थे जो उनके हम पल्ला, वो बड़े परेशान, उनको भी एक दिन जिन मिल गया। उनके भाई आपका क्या है, आपको भी हांडी ला दूं? कहते हैं नहीं, उसकी हांडी तोड़ दो। उसका सवाल ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं मैं रहूं ना रहूं, आपको मैंने जरूर करवाना है। मगर एक सवाल है चौधरी साहब, जो सबसे तकलीफ दे बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इमरान खान साहब रुकें या जाएं, नवाज शरीफ साहब रुकें या जाएं, इस मुल्क में भूख रुकी हुई है और रुकी रहेगी। यहाँ बेइलाजगी रुकी हुई है, रुकी रहेगी। यहाँ जिल्लत भरे अवाम रह रहे हैं, ना मैं उनको टीवी पे बात कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। ठीक कहा इमरान खान ने कि यार जो करना है कर दें, इधर करना है कर दें, उधर करना है कर दें। और ये जो, और फिर दूसरी बात क्या है कि क्या इनके आने जाने से हमारी जिंदगी बदलेगी? ये बहुत बड़े सवालात हैं जो कोई नहीं उठा रहा। आप बताएं आप। नहीं, एक तो चीजें ये हैं कि ये चाहते क्या, कौन ये इमरान, आपको नहीं पता क्या चाहते हैं? नहीं, इमरान खान के बारे में रोज़े रिविजन की तरह यहाँ है कि वो एक ईमानदार लीडर है और उसके पास बड़ी पावरफुल और पॉपुलर स्ट्रेंथ है थ्रू आउट द वर्ल्ड। जिधर जिधर पाकिस्तानी है एक गालिब अक्सरियत उसके साथ है। ऐसे शख्स को आप साजिश करके अगर यानी कराना चाहते हो डिस्क्वालीफाई, यहाँ मुल्क में गदर मचाओगे ना। लेकिन वो कामे पे उसने क्या कहा ऐसे इकबाल ने, मेरे मौला बुला लो मदीने मुझे। यार शर्म भी नहीं आती हमें। आपने एक कामा लिया हुआ और साथ उसकी वजाहत ट्वीट में क्या कर रहे हैं कि वहां जाने के लिए तो मुझे कुछ भी हो जाए। और यार आप हम अकायद पर नहीं बहस करेंगे, ये क्या है ना, अकायद पर नहीं बहस करेंगे। अकायद की बात नहीं कर रहा, अकायद के पीछे छुपते क्यों हैं ना? ये तो बस देखे ना, हमेशा इस्लाम खतरे में हो जाता है जब इनका माल खतरे में होता है। व्हाट इज दिस? ओ भाई, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि यानी रब्बा साड़ी एहो दुआ इन्होंने साढ़े मगरों ला। ये अकामा और पनामा जो है और पापी ग्रोह जो है, माफ़ करना, जो लूट मार में मुलव्वस है, इनसे कौम की निजात दिलवाएं। वो जज अगर नहीं दिलवाएंगे तो इस जीन से शुरू होने वाला कोई और। अच्छा, अब उन्होंने जहांगीर तरीन पे आ गए हैं, उनका केस भी पहुंचा हुआ है, उनकी भी एक कंपनी है, सुना है या नहीं है। अब उस पर आज आपको पता है ना, बड़ी अच्छा, आप बड़ी मुझे लगता है रैन आउट ऑफ स्टीम। आज जब बातें कर रहे थे ना, मैं देख रहा था इनको, यार एक चीज़ अगर दिखाएं, एक आज बड़ी मजेदार बात हुई, मैं सुन रहा था टीवी कि जनाब हनीफ अब्बासी साहब आए, उन्होंने बड़ी तकरीर की, बाहर जाके फिर उन्हें एक आफ्टर थाट आया या कोई कहीं से पैगाम आया, फिर वो वापस आए। और जो वापस आए तो जो उन्होंने बात की वो बड़ी मजेदार क्या? वो कहते थे मगर एक बात बता दूं, अगर हमारे महबूब, मतलब इसका ये था, पैराफ्रेज कर रहा हूं, सुनाएं जी क्या है ये? हर सुनने वाले को मेरी खबर है कि पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से आज मैं मुंह से निकालने लगा हूं और मेरे मुंह में खाक पे अगला लफ्ज मैं कहने लगा हूं। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को
गैर आईनी, गैर कानूनी और लोगों की मर्जी के बगैर उसको इक़्तिदार से हटाया गया, तो ये आलमी साजिश जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, यानी पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल कर मिस्र, शाम, इराक ये ममालिक बना दिया जाए, मुल्क बना दिया जाए और यहाँ पे लड़ाई हो जुबान की बुनियाद के ऊपर, फिरके की बुनियाद के ऊपर और घर घर ये लड़ाई हो रही हो, तो जो भी मियां नवाज शरीफ को घर पहुंचाने का मुत्तकिब होगा वो इसका भी मुत्तकिब होगा जो पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा होगा मियां नवाज शरीफ के जाने के बाद। ये धमकियां दे रहे हैं। नहीं, पहले इधर सिचुएशन और इनके पल्ले क्या है, 200 आदमी ये नहीं निकाल सके। बात तो सुने क्या ना। मैं क्या कर रहा ये हूं? दोबारा वापस आए हैं, पता है आपको? हाँ? ये करके चले गए हैं, कोई फोन सुना है मुझे नहीं पता, मैं वैसे कह रहा हूं कि या कोई ड्यूटी लगी है नहीं लगी, वापस आके ये दोबारा इन्होंने बात की है कि ये सुन लो, इसका मतलब ये एक अहम वजीर है जो जिनको बोलने की जुगाली जो है ना और डायरिया है, मसलसल बोलते हैं, मैं नाम इस वक्त नहीं ले, उन्होंने आज कहा है कि अगर जजमेंट जो है वो अनाउंस नहीं होती जल्दी तो मियां साहब को वक्त मिल जाएगा कि वो अपनी कंफर्टेबली इस्तीफा दे दे। यानी वो इस बात को मान गए प्राइवेटली, एक अहम वजीर जिन्होंने आज बात की है, यानी जैसे आपसे की आपने मुझे बता दी कि यानी मियां नवाज शरीफ का मुकद्दर इक़्तिदार से अब जाना है, वो इस तरीके से जाएं या वो जाएं, बाकी कौम जानना चाहती है कि क्या तवक्कुआत है। और सारे मुल्क में हाहाकार मची हुई है कि वो जज जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, 12 दिन बाद होगा, 20 दिन बाद होगा। अच्छा ये सुने चौधरी मैं साहब, अभी तक ये जो एक और चीज सुनाना मैं चाहता हूं। अभी ये कह रहा हूँ, हाँ। अभी भी मेरी वही राय है कि इसी हफ्ते जजमेंट जो आएगी और उसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ है, डिस्क्वालिफिकेशन, मुकदमे और रेफरेंस भाई आप तो एडमेंट है ना, यू आर एज सॉलिड एज रॉक। और मैंने कहा है कि 1 दर्जन, ये नोट कर ले लोग क्योंकि कल ये सारा सामने आएगा, 1 दर्जन और लोग हैं जो या उसी वक्त जेलों में भेजा जाएगा या ऑर्डर दिया जाएगा कि इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके। अच्छा हाँ। ये ख्वाजा आसिफ साहब के भी सुनाना है कुछ आपको, फिर इस पे कमेंट ख्वाजा आसिफ ने आज गालियां दी हैं और बाकी जो गालियां ये दे रहे हैं उसका भी हम चाहते हैं कि कौम को पता चले कि ये हुकूमत पाकिस्तान के खर्चे पर मुखालफों को गाली गलोच क्यों कर रहे हैं। भाई दिखाएं ये जरा, ये क्या कह रहे हैं जी, सुनाओ। तो क्या आज की ऑपोजिशन अगर नून लीग की गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो क्या ये साजिश है? नहीं, मैं मीर साहब ये तो किसी को अदलिया से रजू करने का राइट तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो फिर आजकल आपके साथी क्यों कहते हैं साजिश हो रही है? देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं इस साजिश के ताने बाने जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर ढूंढता हूं। अच्छा, और मेरे पास एविडेंस है, मैं इस वक्त कोई बात करूंगा तो हमारी जो खारजा पॉलिसी के मुख्तलिफ जो जाविये हैं उनके ऊपर असरअंदाज हो सकता है, इसलिए मैं नहीं करूंगा। लेकिन आपसे मैं प्राइवेटली बात करके आपको बता सकता हूं कि इसके जो हमारी पिछले 4-5 साल में जो हमारी खारजा पॉलिसी पे मुख्तलिफ स्टैंड हमने लिए हैं उसकी भी हम कीमत अदा जो है मियां नवाज शरीफ कर रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब, मुझे आज देखें ना, जो बात सच्ची है वो मान लेनी चाहिए। मैं इनसे एग्री करता हूँ, ताने बाने बाहर हैं मगर हैं कहाँ? ये उन फ्लैटों में हैं, ये उन अकाउंटों में हैं, ये उन पैसों में हैं। और एक और मैं आज बात कहूँ, ये मनी ट्रेल करते हैं, मनी ट्रेल डज एग्जिस्ट, मनी ट्रेल है, मगर वो बाहर आए तो फिर आपके पल्ले कख नहीं रहता। वो मनी ट्रेल अगर आ जाए, देखे ना क्या है, क्यों वो ताउन की तरह है वो मनी ट्रेल, कि इससे यू आर रनिंग अवे फ्रॉम दैट ट्रेल। व्हाई? भाई पैसा तो गया है ना, पैसा आदम से वजूद में नहीं आया। क्या गया? रायवेंट से, यहाँ बैंकों से, यहाँ मनी, वो सईद अहमद साहब का अकाउंट, जावेद कियानी साहब के मनी चेंजर और दूसरे चौथे इनके जरिए। तो ठीक कहते हैं ये बैनुल-अक़वामी साजिश है, बैनुल-अक़वामी जो फाइनेंशियल 2 नंबर निजाम है उसकी साजिश होगी आपके खिलाफ। ये जो 2 नंबर पैसे रखने के सेफ हेवन्स है वहां साजिश आपने खुद बनवाई है। वो एक बरानी साजिश, यहाँ बड़ा आप नशत सानिया कर रहे हैं, हमें कश्मीर फतह करके दे रहे हैं। भाई एक और नहीं बदबख्त जो पाकिस्तान दुश्मन वहां बैठा हुआ लंदन में, उधर से देखो अफ्रीका से किधर किधर ऑर्डर दे रहे हैं, कराची में ये मार दो वो मार दो, और वो भी कहता जी मेरे खिलाफ जुल्म हो रहा है। मैं एक बात, और ये इनको पकड़ के मैं कहता हूं लटकाया जाए, जराइम इनको सजा दी जाए। अभी भी है टाइम, 1 मिनट मुझे ये बताएं,
ओए आपने क्या कर, आप IMF वर्ल्ड बैंक इतने खुश हैं आपसे कि इस मुल्क के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा 1500 अरब रुपया उनके लिए मुख्तस होता है, उनकी दिहाड़ियां लग रही हैं। जो बड़े बड़े IPPs हैं 1 टके का टैक्स नहीं लगाते, माल लेके निकल जाते हैं यहां से। आपने यहां पे लूट सेल लगाई हुई है। ये जो CPEC आया है ना, ये इसके सम्राट तो आएंगे 30 साल बाद, इसके अखराजात आने 2017 के आखिर में और 18 में आने शुरू हो जाएंगे। मतलब आपने कौन सा थ्रेट पोज किया है आलमी एस्टेब्लिशमेंट को? आप तो उनकी मर्जी पे यूं सरे तस्लीम खम किया हुआ आपने। ये जो लोकल यहाँ के कार्टल्स हैं, अभी देखें, मेरे पास स्टोरी है, 3 जुलाई 2014 को इसहाक डार साहब ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कहा और माने जाके कि जी पाकिस्तान में कार्टल्स, कौन कौन से कार्टल्स का मतलब भी मैं अर्ज करता हूं कि कौन कौन से यहाँ पे कार्टल्स हैं, किसका? इजारादारियां जो आवाम की खाल खींचते हैं। कौन? बैंकिंग, अकाउंटेंसी, प्रिंट मीडिया को भी डाला, स्टॉक एक्सचेंज, सीमेंट, शुगर, टेलीकॉम, जूट बैग, पोल्ट्री, पावर इक्विपमेंट, घी एंड शिपिंग। यानी ये वो तमाम, और ये मिनिस्टर साहब मान रहे हैं। और ये 2014 था, इन्हें इस पावर में आए हुए 1 साल हुआ था। आज वो कार्टल तोड़ दिया आपने। आपने क्या तोड़ा? आपने कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तोड़ दिया, जिसने इन कार्टल्स को रेन इन करना था, इनकी बागें खींचनी थी। जब उसने 1-2 बड़े जुर्माने किए तो एक शरीफ आदमी थे मिर्जा साहब, उनको यूं निकाला। दयानदार आदमी को तो जूते मार के ये बाहर निकाल देते हैं सिस्टम से। तो ये था। तो यू आर नो थ्रेट टू द वर्ल्ड एस्टेब्लिशमेंट। वर्ल्ड एस्टेब्लिशमेंट तो आपके साथ खुश है, वो तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं उनका। तो फिर इंटरनेशनल साजिश कहां से आ गई? आप बताएं चौधरी साहब। अब साजिश क्या है? वो आपने जो सही फरमाया है, इनके जराइम है वो आ गए हैं बाहर, वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। कोई इनको अब मुंह नहीं लगाता, कोई हाथ नहीं लगाता। उन्होंने कहा भाई आप अपना मुकदमा लड़ें, अगर आपने कोई जुर्म नहीं किया तो आप क्लीन चिट लेके मुल्क में आके अपनी हुकूमत बनाएं, जो मर्जी करें। अगर आपने, मैं भी यही कहता हूँ। हाँ बस यार चौधरी साहब देखिए, एक बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पे आपको एतमाद है ना, आप ये क्यों कहते हैं अगर यूं हुआ तो यूं हो जाएगा? आप, हम सलाम करेंगे अगर ये इनको एक्विट करके देते हैं। मैं तो कहूंगा ठीक है। वक्फे से बात कर, पहली बात तो यह है कि अब ये जिधर भी देखते हैं ना, मदद तलब इल्तिजा की नजरों से बिलावल भुट्टो जरदारी को इन्होंने हाईएस्ट लेवल से राब्ते किए। उन्होंने जवाब दे दिया है कि मोहतरमा या मोहतरम जो भी था PM हाउस में, मैं अभी तफसील नहीं जाता, हम आपके ज़रिए कोई जमहूरियत की खिदमत नहीं कर सकते। हम तो आवाम को और पाकिस्तान के लोगों को साथ लेके चलेंगे। इसका मैं अभी मज़ीद बताऊंगा आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
ہاں اس کی لائن اوپر پڑھ کے سنا بھی دیں، وہ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے. یہ ہے ان لوگوں یہ کو کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہے آف شور کمپنی. نہیں کہتے کوئی آف شور کمپنی نہیں، نواز شریف کا کیا تعلق، فلاں کا کیا تعلق، پہلی لائن جس کے تحت یہ کمپنی وہاں کام کر رہی تھی اور جو ریگولیشنز ہے اور جو سارا ان کے جبلے علی، یہ جس کو کاغذ چاہیے وہ لے لے، جس کو کوئی پریشانی ہے جو مروڑ اٹھ رہا ہے اور یہ جھوٹ بولنے بند کریں، غلط بیانیاں نہ کریں. میں پڑھ دیتا ہوں. These regulations are to be referred to as the Jebel Ali Free Zone Offshore Companies Regulations 2003. ہاں تو اس کا نام ہی یہی ہے، بس بات ہی ختم ہو گئی، آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں حد ہے یار. ہاں اور پتہ نہیں کیا ان کی زبانیں ہیں باہر یار. یہ جو گالیاں دے رہے ہیں مخالفوں کو، اور آج وہ گد کہہ دیا خواجہ اعظم نے عمران خان کو کہ جی وہ خود لیکن انہوں نے ایک اور آج عمران خان نے بھی بات کی، اس نے کہا یہ ہم نے عثمان ڈار کو پیچھے لگا دیا ہے. ان کی جو ایسٹس ہیں ہاؤ ہی روز فرام، ان کے خیال میں ان کا کہنا تھا کہ ایک درمیانی سی بلکہ کیا ایک کلیریکل جاب تھی ان کی بقول ان کے اس میں کسی بینک میں. تو ان کی جو رائز ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ بھی ہم پروو کروائیں گے. تو یہ کام شروع ہو گیا جو صاحب، اب یہی دیکھیں گے ہم. نہیں تو حرج کیا ہے؟ کوئی حرج تو نہیں، میں تو یہی کہوں گا. جب تک یہ چور یاری نہیں ٹوٹتی ایک دوسرے کے، آپ دیکھیں نا بلاول بھٹو اور جہانگیر ترین صاحب بھی اڑیں گے. نہیں وہ تو سپریم کورٹ نے تو آج کیا، اس نے کوئی فراڈ نہیں کیا تو پھر کیا ہے. اور انہوں نے پیسے جو ہے واپس بھی کر دیے اس کو کیا ایس سی سی پی کو. نہیں دیکھیں جی کسی قاعدے قانون پر جانا ہے نا. یہاں ایک ہوا تھا سنگاپور کا واقعہ، لی کوان یو کا. انہوں نے آرڈر کر دیا کہ تمام اکاؤنٹس اور اثاثہ جات پراپرٹیز بحق سرکار ضبط آئیں، اپنے اثاثہ جات کی بچائیں کہ کہاں سے خریدا ہے، کہاں سے پیسے آئے ہیں تو لے جائے. جو ثابت نہیں کرے گا وہ گورنمنٹ کے، ان کو پتہ نہیں کئی بلین جب انہوں نے ملازموں کی کئی گنا تنخواہیں بڑھا دی. ملک جو ہے کرپشن فری. ادھر بھی جمع ہو گیا، ذرا ملک سے باہر ہیں، اب پھر اس کا کرتے ہیں کچھ. لیکن مجھے سوال مجھے یہ بتائیں کہ جو ملاقات ہوئی ہے آج چودھری نثار علی خان صاحب کی، اور کیا بات ہوئی ہے؟ وہ مان گئے ہیں وزیر اعلیٰ شہباز شریف نثار علی صاحب خان اور خواجہ سعد رفیق چودھری نثار علی اور اسحاق ڈار کیا صاحب باتیں کر رہے ہیں آپس میں؟ یہ نہیں باتیں کر رہے ہیں کہ چودھری نثار علی خان صاحب اور مطلب ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ میں ایک بہت بڑی تعداد، مسلم لیگ ایم این ایز کی، ایم پی ایز کی، سینیٹرز کی، وزیروں وہ بھی ملنے گئے ہیں؟ نہیں گئے نہیں، میں ویسے بات کر رہا ہوں. وہ تو ملنے تو یہی گئے تھے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے جو اس وقت صورتحال بن گئی ہے وہ ٹینیبل نہیں، وہ یعنی اس کے ساتھ پارٹی جو ہے نہ اقتدار میں رہے گی نہ اچھا ان کو یہ باور کروا دیا گیا کہ کوئی جونیئر منسٹر پرائم منسٹر نہیں بنے گا. یہ بھی میں سنا خبر میں نے. یہ سب باتیں ابھی تک بات چیت چل رہی ہے. میں اور طرف لے کے جا رہا ہوں، آپ اور طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے بولیں. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ مانتا کوئی نہیں. آپ شہباز شریف صاحب سے پوچھے، نہیں جی نہیں ہم تو میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں، اور کوئی ہے وہ نثار علی بھی یہی کہے گا میں بھی ساتھ ہوں، فلانا بھی ساتھ ہے. اندروں ٹھڈوں یہ سمجھتے ہیں کہ گل مک گئی ہے. میاں صاحب باجدت طریقے نہ اگر پیچھے ہٹ جاندے تو میں بھی آج ایک پریڈکشن کرتا ہوں. ہاں چودھری صاحب جس وقت تک پی ایم صاحب پی ایم ہیں یہ سب ان کے ساتھ آپ یقین کر لیں. جس دن یہ نہیں رہیں گے پھر دیکھیں گے کیا، پھر کوئی نہیں رہے گا. نہیں تو جب یہی ہوتا ہے یہاں پہ چودھری صاحب. بھائی یہ کتنے دن رہ گئے ہیں ان کے وزیر کیا پتا چودھری صاحب، وہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے. اب ادھر سے میں آپ کو سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ سویرے جا رہے ہیں، ادھر سے ایک مسلم لیگ نون والا آتا ہے تو لگتا ہے جناب کہ نہیں جی یہ تو سدا ماشاءاللہ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے سارے ملک میں. میرا خیال میں واحد آدمی رہ گیا ہوں جو قائم ہے اس بات. لیکن یہ سرکس لگا ہوا ہے. خیر سے کیا سرکس لگا؟ یہ آتے ہیں باہر. آج سنا نہیں آپ نے دانیال عزیز صاحب کو اپنے، ابھی میں نے آپ کو سنوایا ان کو، قبلہ حنیف عباسی صاحب کو سنتے نہیں آپ ان کو ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں. تو کیا کریں؟ آپ وہ بات کریں جو آپ کا بڑا ہال مارک ہے، غریبوں کے مسائل، مزدوروں کے مسائل. وہ تو میرے پاس سٹوریاں پڑھی ہیں، وہ کدھر ان کا کون کرے؟ کون کرے یار؟ مجھے یہ بتائیں. میں کہتا ہوں یہ لوٹا ہوا پیسہ لے کے واپس کیا بات یاد، ان کو لٹیروں کو ڈاکوؤں کو نکال لیں، کیا اور جس کے ہاتھ صاف ہیں اس کو ہم سلام کریں گے. وہ آپ یعنی کیا بات یاد، شاہ بخاری کیا مطلب ہے. نہیں مجھے یہ مقرر سے یار بات کر لے نا. وہ بہت ہی بڑی شخصیت تھی، بڑا نام تھا، ساری رات تقریر کرتے تھے بہت ہی. تو کسی وقت انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ وائلڈ جو وہ جانور ہوتے ہیں جو منع ہے خنزیر، تو انہوں نے کہا کہ یہ لعنت ہے، یہ خراب ہے، پلید ہے جانور اور منع کیا گیا ہے جی. لیکن ایسا جانور جو جا کے دشمن کو کاٹے میں اس کا منہ چوم لوں. بھائی جو بندہ پاکستان کے لوگوں کو
جھوٹ فریب ڈاکہ چوری لوٹ مار اور قرضوں سے بوجھ سے نجات دلانے کا پروگرام لے کے آئے. لوگوں کی دو وقت روٹی دے وہ میں سمجھتا ہم ان کو سر ماتھے پر سلام کریں گے. آج میں کہہ رہا ہوں دوبارہ کہہ رہا ہوں چیف جسٹس پاکستان اس بات پر قائم ہے حاکم نثار کہ زیرو ٹالرنس فار کرپشن. لیٹس سی وہ تو فیصلہ آئے گا تو ساری بات سمجھ بھی لگ جائے گی. مجھے یہ بتائیں آج کیا ہوا؟ آج پتہ چلا آج پیٹرول کا بحران تھا آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ جو ٹرکرز ہیں یا کیا کہتے ہیں آئل ٹینکرز ہیں ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا. مجھے ایک بات بتائیں. پہلی بات تو میں یہ اس کا بھی نوحہ پڑھ دوں کہ مل جل کے انہوں نے ان آئل ٹینکرز کی ایک مافیا کریٹ کیا اور ریلوے کو برباد کیا. 65% وہ جو فریٹ وہ لے کے جاتی تھی اب 1% لے کے نہیں جاتی. اس کو برباد کیا انہوں نے ضیاء الحق کے دور سے لے کے اب تک کیا اور نیا مافیا کریٹ کیا. مگر آج کیا ہوا؟ آج یہ ہوا کہ جب ریلوے کے آپ نے کہا نا غریب آدمی کی بات کرو, جب انہوں نے مزدوروں نے کہا کہ تمہاری ٹرینیں 2 نمبر ہو چکی ہیں ان کی تم جو ہے اپ کیپ نہیں کرتے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ہمیں اندر کر دیتے ہو اور اس کے بعد ہماری تنخواہیں بڑھاؤ, تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے خلاف دہشت گردی پہ مقدمے چلائیں گے. آج ٹرکرز کے ساتھ کیا کیا؟ اوگرا نے اپنا سر نگوں کیا, انہوں نے اپنی ہر بات منوائی اور انہوں نے کیا اب ٹھیک ہے ہم یہی ٹرک چلائیں گے, یہی الٹے ہوں گے اور یہی سب کچھ ہوگا. اور ناچتے رہے وہ کہ یہ ہے غریب آدمی کا یہاں پہ اشر کہ وہ جو جس کو کمیشن کھا کے جس ریلوے کو کھوکھلا کر دیا ہے اور اس کو جو گھڑیوں کے ڈھانچے وہ بیچارے مزدور 12 18 گھنٹے کام کرتے ہیں, ان کو کہا کہ تمہارے خلاف دہشت گردی کے مقدمے ہم بنائیں گے اور ان کی ساری بات مانی اور ماشاءاللہ ہاتھ چھوڑ کے فارغ. اب وہی موت کے جو کنٹینر ہیں وہ چلتے رہیں گے. میں پہلے آپ سے یہ پوچھتا ہوں, اور کے تو بڑے باتیں کرتے ہو, جو کل یہ موٹر سائیکل بھی نہیں تھی جس شخص کے پاس, وہ آدھا لاہور مالک بنا ہوا ہے کس کی بات اور اس کی کارکردگی کیا ہے اور گز لمبی زبان ہے مخالفوں کے خلاف گالیاں اور کسی ادارے کو نہیں چھوڑتا. ایسے لوگوں کو وزیر بنا کے آپ کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتا دیں کس کی بات کر رہے ہیں. اور مزدوروں پر خواہ ریلوے کے ہوں یا کوئی ہو, اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے, کوئی ظلم زیادتی کرتا ہے, کوئی ملتان میں نے بتایا نا آج فرق دیکھ لیا نا یا جو آج فرق, آج سے لوگوں کو پکڑنا پڑے گا اور کیفر کردار تک پہنچائے. چوہدری صاحب جب پکڑے جائیں گے تو میں بھی سلام کروں گا, میں بھی انتظار میں ہوں آپ کی طرح. ویری سو میں بھی 30-35 سال ہو گئے ہیں. ہاں جی, میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ اس نظام نے ہر شریف آدمی کو لائبلٹی بنا دی ہے. یہاں پہ انہوں نے دیانت کو اور ضمیر. میں یہ پوچھ رہا ہوں آج آپ سے, ایک سوال ہے, آپ کے سارے میرے تو سبھی میرے لیے سب معزز ہیں اور محترم ہیں, اور جو کوئی اپنے یعنی کنوکشن سے اپنی قوت ایمانی سے سمجھتا ہے کہ نواز شریف ٹھیک کر رہا, میں اس کو سلام پیش کروں گا, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو بقاؤ مال آ کے ٹیلی ویژنوں پر تقریریں کر رہے ہیں باسڑ, اور کون کرے گا؟ نہیں پھر کل کیا کریں گے یہ؟ نہیں اچھا نہیں, پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں, میں تھوڑا پرسپیکٹو میں رکھیں. کل کے بعد پہلی بات تو یہ چلو بریک کے بعد آپ کا ویو لیتے ہیں آفٹر شارٹ بریک.
کم بیک سعید قاضی صاحب. میں نے کہا یہ پھر کل منہ چھپاتے پھریں گے یا کوئی نہیں کیا ہو گیا یہ ڈٹائی سے آگے کوئی اور ہی نوکر چھوڑے یا کہہ دیں گے زیادتی ہو آپ گئی ہے. ایک بات نوٹ کریں کہ مسلم لیگ نون میں جو ان کا ایک میچور لیڈر تھے نا, انہوں نے اوائڈ کیا ہے. خواجہ صاحب بھی اس وقت سامنے آیا جس وقت ان کا نام وزیر اعظم کے طور پہ آیا ہے, بڑے ہاتھے نکل رہے تھے نا, کچوں جو ہاتھے نکل رہے, اس طرح کی ان کی کیفیت آپ نے محسوس کی ہوگی. لیکن اس کے بعد مجھے لگتا ہے نثار علی خان صاحب نے ان کو تارپیڈو کیا, اوپر سے انہیں اقامہ پڑ گیا, تو میرا خیال ہے وہ ذرا تھوڑا سا اب لیک لیسٹر ہو گئے ہیں, لہذا وہ بھی پیچھے رہے. ان کے جتنے سٹال بارٹس ہیں مجھے بتائیں کدھر گئے ہیں وہ. مطلب آپ نے راجہ ظفر لاکھ صاحب ان میں بڑے سب سے پرانے ویٹرن مسلم لیگی اگر دیکھیں تو وہی ہیں نا جن کے ساتھ چل رہے ہیں جو ہمیشہ. نہیں ویسے ان کے اوپر اور 1500 اعتراضات, کبھی انہیں مالی بدعنوانی کا کسی نے اس کے علاوہ انہوں نے آگے کوئی میں نے انہیں ٹی وی پہ آگے کوئی بات کرتے ہوئے بھی نہیں سنا ان کو نا اس طریقے سے. اچھا یہ تو مسلم لیگ نون کے ہیں ہی نہیں, یہ تو کل آئے ہیں, پہلے پرویز مشرف کے صاحب کے ساتھ تھے, پھر اپنے چودھری صاحبان کے ساتھ تھے, اور پھر ادھر سے نکل کے ادھر آ گئے. تو بھائی آئی تھنک no one else was ready to go to that extent. میں سعید قاضی صاحب ایک بات ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ کسی اور حکمران انہیں موقع ملا زندگی میں, کسی اور کو اقتدار ملا تو اس کا اسی طرح دفاع کر رہے ہوں گے. نہیں میں کوئی اور بات مشرف کا دفاع کرے. میں نے کہا یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے ملک کی, جیسے ہندوستان ایل او سی پر دوبارہ زیادہ چھیڑ اور حملے کرنے والا ہے, جیسے دہشت گردی پورے ملک میں انہوں نے پھیلا دی ہے, اور جیسے لاہور میں واقع ہوا ہے, اور جیسے افغانستان کی طرف سے آ رہا ہے, اور یہ ٹی ٹی پی یار ان کی ایل سی او کیا ہے, ایل او سی جو ہے نا, ان کی ایل او سی پتہ کیا ہے, ان کی ایل او سی ڈسکوالیفیکیشن اور مقدمے ہیں. آپ کس چکر میں نہیں, اور میں اور بات یہ سارا دشمن کے ساتھ مل کے کوشچن آنسر کر رہے ہیں. مجھے یہ نہیں پتا ملے یا نہیں ملے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی پریورٹی کچھ اور ہے. یعنی اور اچھا یہ کر رہے ہیں, لیکن اس وقت میں بار بار ایک چیز تنبیہ کر رہا ہوں, وارننگ دے رہا ہوں, دھمکی نہیں دے رہا, کیا نہیں رہا. ہماری خواہش ہے کہ سپریم کورٹ اور سیاسی قوتیں اور حکومتی مشینری اور ادارے پاکستان میں جمہوریت کو چلائیں اور لوٹ مار بند کریں, ورنہ یار ایک بات تو سن پوری کر لیں, نہیں پوری بات کر لینے دیں, میں جملہ رہ جائے گا یہ بات, کہیں ڈائریکٹ ملٹری انٹرونشن کا راستہ نہ ہموار ہو جائے. میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا, میں بڑی دیر سے آپ نے دیکھا کہ کوشش کر رہا ہوں اوائڈ کروں. اس کو اوائڈ کرنا چاہیے, نظام کو چلانا چاہیے انڈیفینیٹلی, لوگوں کو آخری وقت تک. مجھے یہ بتائیں آپ, جب جو میں اب نام نہیں لیتا, ابھی جو ہم ٹی وی ٹاک شوز دیکھ کے آئے ہیں اور جو زمین سے آسمان کے کلابے میں لائے جا رہے ہیں, اب پہلے عمران خان کو ملائن کرو, پھر پہلے اس سے پہلے جے آئی ٹی کو ملائن کرو, اب 62 63. اوے تم تو خود پیداوار 62 63 کی ہو. آپ ان آئین میں ہونے والی ڈسٹارشنز کی ڈائریکٹ آپ اس کی مجھے کہنے دیں کہ آپ میں لفظ جو ہے کیئرفلی استعمال کرنا چاہتا ہوں, یہ آئین میں یہ بربادیاں نہ ہوتی, یہ فوج کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں. شاہی صاحب مجھے بات کرنے, تاریخ میں آپ کا سیاسی وجود نہ ہوتا اگر آئین اس طرح سے مسخ نہ ہوتا, تو آج آپ کو یہ برا لگنا شروع ہو گیا. ہم تب بھی رو رہے تھے جب 62 63 اس میں گھسیڑ رہے تھے آپ. آج دیں جواب آپ. لیکن حرج کیا اس میں, کیا میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ خلاف ہے. کل اس کے ساتھ کل یہ ساری ترمیموں میں ووٹ دے رہے تھے, نہیں دے رہے تھے ووٹ. ایک پراپرٹی والا جو ہے اس سے کروڑوں روپے لے کے کس کو درس دے رہے ہیں. میں کس کی بات کر رہے ہیں, یہی جو آ کے ٹیلی ویژن پر آپ کو بتا رہے ہیں. کون کچھ لوگ. اچھا نہیں مجھے یہ بتائیں کہ آج 62 63 جو ہے وہ کبھی اعتزاز احسن کا پرانا نکال کے لے آتے ہیں, کبھی 62 63 اینڈ along with all that حدود آرڈیننس, یہ سارے, اور پیچھے کھڑے تھے تم اس وقت, آپ ہاتھ کھڑے کر کے یہ آئین میں انسرٹ کروا رہے تھے. آج ڈیموکریسی کی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, ہم تو یہ کر رہے ہیں. We have been watching all this very painfully, ہم یہ دیکھتے رہے. آج کھڑے ہو کے بات ہی نہیں کرتے. یعنی وہ اس کے کیا سمجھتے ہیں, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ اون کرو اس کو. نہیں تمہارا کیا میٹنگ آج کرتے رہے ہیں, میراث ہے اسحاق ڈار اور شہباز شریف, اس میں 2 پوائنٹ آف ویو سعد رفیق, اور کیا تھا, اور کون تھا, یہ جو گئے اس میں جو ظاہر سٹوری ہے وہ تو یہ ہے کہ جناب ان کو منانے گئے ہیں. اس میں ایک باطنی سٹوری ہے, دونوں چل رہی ہیں, جو سینہ گزٹ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ ایک پیرالل ایک فورس کے طور پر ایمرج کرنا چاہتے ہیں جو ایکسیپٹیبل ہو اسٹیٹ کے لیے بھی اور ڈیپ اسٹیٹ کے لیے بھی اور فوج کے لیے بھی, ٹھیک ہے. اور جو وہ نواز شریف صاحب جو ہے ظاہر ہے ان کی ایک بہت ہیوی پریزنس ہے, ان کے منہ پہ تو یہ بات کر نہیں سکتے. آج بھی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے, میں یہ مختلف آپشن جو چل رہے ہیں مارکیٹ میں وہ کہہ رہا ہوں. ممکن ہے نواز شریف صاحب سروائیو کر جائیں, نو بڈی نوز, یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. یہ اس لیے گئے ہیں. میں نے تو آپ کو بتا دیا کیا, اگر آپ نے ڈسپینسیشن آف جسٹس جو ہے انڈیفینیٹلی ڈیلے رکھا یا راز اقدامات نہ ہوئے تو مجھے خدشہ ہے کہ سارا کچھ ڈیریل نہ ہو جائے.
یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں. چلیں اور بھائی، یہ میں تو مجھے اس کی جو I can smell this. اچھا ایک اسٹوری آپ کو پتا ہے نا کیا کہ یعنی جو کل یہ ذرا ڈیلیوری کی بات کر لوں میں. آج کی خبر ہے اور ان کے اپنے دوست اخبار کی خبر ہے کہ 104 کالجز میں 60,000 نشستیں، 1,67,000 کتنے ہوتے ہیں 68,131 طلبہ میٹرک میں پاس ہوئے. ان میں سے 1 لاکھ بچوں کو کسی سرکاری کالج میں داخلہ نہیں ملے گا. اور وہ جو کھال کھینچ پیرالل تعلیمی نظام ہے نا، کھال کھینچ ہیں، اس میں کوئی والدین جو ہیں وہ افورڈ کر سکیں یا نہ کر سکیں. یہ لارڈ ڈوین بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ہے ڈیلیوری، ترقی کا سفر. یہ ترقی کا سفر تھا. ہیڈ یو ڈیلیورڈ آن دس، آج لوگ آپ کے سامنے اور کھڑے ہوتے حالانکہ ہیں. سارے غریب بچے، میں آپ کو بتاؤں بتاؤں ٹاپ انہوں نے چوئی صاحب، پھر آپ کو کہتے ہیں نا مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے 50 بلین نکلا نہیں نکلا، آئی ڈونٹ نو. جب عوام نکل آتے ہیں اپنے لیڈروں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کوئی ادارہ ان کا کچھ بال باقا نہیں کر سکتا. اس کا اشر کیا کیا آپ نے مجھے بتائیں نا. آپ تو اوپر کھیلتے رہے. ٹھیک ہے، پھر میں کہوں گا 2002 ہوگو شیوز جس کے خلاف کو ہوا، فوج نے کو کیا، کس نے واپس اس کو لے کے آئے؟ اگلے دن 24 گھنٹے میں 15 لاکھ عوام 3 کروڑ کی آبادی میں محل کے باہر کھڑے تھے. ویر از آر پریزیڈنٹ، ویر از آر ہوگو شیوز کے خلاف جو جب کو ہوا تھا تو واپس عوام لے کے. چلو بات کرتے ہیں، ابھی یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں آفٹر شارٹ بریک.
रहे हैं। वो जो है ना, मैंने कितनी दफ़ा कहा कि जब ट्रेन गुजर जाती ना रेलवे की, हम देखते थे वो बंदा पीछे से भाग रहा होता है कि किसी तरह मैं चढ़ जाऊँ, फिर ट्रेन ने वो वक्त किसी का इंतजार नहीं ये अब क्या बातें हो रही करता। दे मिस द ट्रेन, उनमें बातें खत्म है कहानी। बातें क्या हो रही हैं उनमें? बातें हो रही हैं जी, आप इस वक्त नुकसान भाई, हमने खबर दे दी, कुछ तरदीद आई कि मोहतरमा बेगम कुलसूम नवाज साहबा ने पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट किया है। इसाक डार की और निसार अली खान की सुलह हुई है नहीं हुई? नहीं, उस इसाक डार से उनकी लड़ाई नहीं है, वो ख्वाजा आसफ और चौई निसार की लड़ाई और बोल चाल बंद। अच्छा, तो क्या हो गया, उनका पैचअप हो गया? किन का? उनका निसार। यार आप मेरा मुंह ना खुलवाएं, मैं अब कह रहा हूँ। अच्छा। नवाज शरीफ को जब डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, खानदान सारे को उनका, यानी जब तक उन सब का समाया नहीं होगा, नवाज शरीफ की मर्जी की अब ना गवर्नमेंट बननी है, ना चलनी है, ना उनका वजीर आजम होना है। ये सारा चोरों डाकुओं का ग्रोह है जो साफ होने जा रहा है। मे बी टुडे, मे बी टुमारो, लेकिन वो ये है मैं कह रहा हूँ। तो अब ये बातें हैं, उसको बुला रहा है, इसको और किसको बुला रहा है? ये मियां साहब के दौरे नहीं, सुन ले जरा, मियां नवाज शरीफ की यानी उनके कोई ख्वाहिशात के ऊपर उनको नहीं हटाया जा रहा। ही हैज कमिटेड क्राइम्स, ही हैज इंडल्ज्ड इन करप्शन, लूटेड मनी, टेकन अवे, नॉट डिक्लेयर्ड। और ये दौरे कर रहे हैं, वो कभी उधर मॉरिशस जा रहे हैं, क्या किधर गए हैं वो इस तरह? अब वो और मुझे बताएं। हाँ। इस दफा यानी इस तरह वो ये मुझे बताएं, इस तरह घबराए हुए हैं। उनने काले किसके वहां से जो बंदे थे पहले साल और फलाना टमकाड़ा, में नाम नहीं लेता किसी जर्नलिस्ट, हर दौरे में अगर वो किसी यानी मैं कहता हूं कि चीचों की मलिया जितने मुल्क में भी जा रहे थे, एक फौज से आ जाती। आपने पता किया कि इस दफा क्यों नहीं लेके गए किसी को? वहां क्या एजेंडा है मालदीव में? वहां से आगे क्या है? किसको काले किए हैं? ये सुने, कालों की बात आ रही है ना यार, वो खोल के बताएं। क्या वहां से कुछ इंटरनेशनली कुछ काले हुई हैं वहां से? भाई करते हैं वो हर दफा। अच्छा, जो यहाँ से नहीं करते। और पहली को फिर जा रहे हैं वो दौरे पे? ये पहली को जाएंगे फिर तो जो अच्छा पहली, अच्छा वारिस शाह जो गए सो नहीं। लेकिन ये इमरान खान साहब कह रहे हैं डिले हो रहा है फैसला, ये हो यार कुछ नहीं हो रहा। बस कल इस वक्त आपने बैठना है ना प्रोग्राम में, इंशाल्लाह उस वक्त तक आपके तमाम डाउट्स खत्म हो गए। अच्छा, कल आप डेडलाइन दे दी फिर आपने? क्या यार, लोग कुछ जुम्मे का कह रहे हैं, आप जुमेरात का कह रहे हैं। कल रात तक इतला आ जाएगी ना आपको। अच्छा, इतला कह रहा हूँ, फैसले की इतला या फैसला हो जाएगा कोई, उसमें अब फैसला चलाने में कोई लंबी, कल सप्लीमेंट्री लिस्ट अगर आ जाती है सुबह 9:30 बजे कि आज इतने बजे फैसला है, तो फिर आप क्या करेंगे? फैसला अब कोई वो थोड़ी है कि 800 सफा मजीद लिखा जा रहा है। वो तो 2-4 सत्रों का फैसला है ना कि मैं इससे एग्री करता हूं या नहीं करता। अच्छा, इसमें ये बताएं कि ये जो नाम अब सबके तो कामें निकल आए हैं। खाकान अब्बासी साहब अभी और मैं दे रहा हूं, खाकान अब्बासी साहब के 200 अरब का एक स्कैम निकल आया है और बाकियों के अकामे निकल आए, तो हू विल फॉलो दैट? नहीं, अकामा की सुन लो। हाँ? कल मैं एक अकामा की तफसील दूंगा, ये मुंह छुपाते फिरेंगे जिनको ये आगे यार मियां साहब से बड़ा तो किसी का कामा नहीं है ना, आप किसका निकाल रहे हैं? इनके ही, एक और कामा है इनका। और क्या ये मतलब? तो मैं कहता इतने काम और इतनी ड्यूल नेशनलिटीज है, मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं एक्शन ले रही? सुप्रीम नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कामा इज नो प्रॉब्लम। इलेक्शन कमीशन तो हमारा अपना है, प्यारा इलेक्शन कमीशन। उसने तो आपने सुनी है स्टेटमेंट उनकी? क्या अकामा डिक्लेयर्ड था? मैंने कहा लाइन खींचनी होगी। क्या काजी साहब, मैं कह रहा हूं कल रात का इंतजार करें, आपका जो प्रोग्राम है ये चोरों डाकुओं का हशर बहुत करीब है। मैं यही कह सकता, इससे ज्यादा नहीं कह। नाज़रीन, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।